Okay, kita dah live. Tunggu peserta masuk. Okey. Boleh tak? Doktor boleh check komen dah. Sekarang ada komen satu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ada Muhammad Zakir Ramli. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Terima kasih. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So far ada 6 orang. Kita tunggu. We'll wait for another 3 minutes before we start. Assalamualaikum to those who just joined in. Good evening. I hope everyone is doing well. We're waiting for more participants to join us tonight. So how is everyone doing? You can comment on the comment section. All right. Shall we start, Doctor? Yes, sure. All right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining us, for tuning in tonight. I am Sumaya, your moderator
from Proofreaders United. So this week's session is entitled My PhD Journey, Why, Do's and Don'ts. So who is our speaker this week? So our speaker this week is a senior lecturer at University Technical Malaysia Melaka, and now he is serving as the head of Microwave Research Group. He received his bachelor, master, and doctoral degree from University Technology Malaysia, all in electrical engineering in the year of 2000, 2005, and 2016 respectively. He served as the faculty's first deputy dean, research and postgraduate study, and contributed to the early development of research activities at the faculty and institution. So he has led several grants from industry, government, and university in antenna research and wireless communication. He is also a committee member to draft the technical code in 5G safety radiation to Malaysia Technical WOS Technical Standard Forum Berhad. He has published more than 70 Scopus and WOS cited journals and conference papers. His research interests are antenna and microwave device design. He also supervised a PhD and master students by research in antenna design for 5G and medical application. So, without further ado, let's welcome the man of the hour, Dr. Imran Muhammad Ibrahim. Over to you, Doctor. All right. Thank you very much for the introduction, Ms. Sumaya, from the Proofreader. And I would like to thank Proofreader United invited me to share my experience, my journey experience in the PhD. And I think there are a lot of points that I would like to share with all the audience and participants. Yes, it is very interesting because when I share my journey in one of the Facebook group, which is doctorate support group, if I'm not mistaken, and I receive an overwhelming response from that group. So maybe there are something that the group members are looking forward for. What are the points that very touch in their heart as well as in my heart also. So this is something that I would like to share to others. Hopefully this sharing will benefit those who are still in struggling or in planning to do their PhD. And this session I will deliver in mix English and Malay because some of the participants may be from the international students, and I think the majority will be the Malaysian. So there are part where I will share in English, and there are part where I may share in Malay. So for those international students, please forgive me if there are parts of Malays, right, in my sharing session. But I'm sure that even though they are an international students, they live, I think, quite many years in Malaysia, and they are able to understand what we are talking about. Okay. So, shall we start the sharing? Yes, sure. Let me. All right. Okay. Okay. All right. So this is the topics that I plan to share with all of you. My PhD journey, sharing on why, do and don't. All right. And thank you for Prof. Readers United and also Pusat Pejabat Jaringan Industri dan Masyarakat UTeM for organize this event. And I think this will be quite looking forward topics for a lot of
PhD candidates especially, who are now, some of them are towards the end of their journey, some of them maybe at the early stage of the journey, and some of them, when you reach 50-50, then you may reach the point where you are thinking whether to proceed or not to proceed. Okay, so I think this is hopefully, okay, from my presentation will give you some ideas to do the right decision for your life. All right. So I'm from University Technical Malaysia Melaka. We are the government university under the Malaysian Technical University Network, which is together with the UTeM, UTHM, UMP, Pahang, University Malaysia Pahang, and also the University Malaysia Perlis. Okay. And yes, our location is of course in Melaka, and I think today the Melaka become quite famous in the social medias during the numbers of the COVID-19 case for today. But it's okay. We have to live with this situation. Life has to go on, and I Yes. think this is also quite an important situation for some of you. I receive a lot of questions whether is it uh, is it okay to proceed proceed PhD studies or not uh, in this kind of scenario, right? So it is hard to say. It is hard to answer that question because uh, this is the first time, and this pandemic will repeat every 100 years. Okay, so if you ask those who are finished their PhD in year of 50s, 70s, 80s, okay, they are not facing this pandemic situation. If you ask someone who are the age more than 100 years and they're doing their PhD at that time, so maybe they may have some answers to some ideas to share with us. But this is the first time for everybody. I think this is quite tough for everybody. So we hope and we pray that pandemic uh, will be finished soon and we can back to the normal life. Okay. However, I will touch all the question that are given to me early, and we will go through one by one, so that hopefully uh, it may be not an accurate answers, but at least it is an ideas where we can think about. Okay. All right. So this is me. I joined UTeM after finish my master's by research. That was 2004. I did my master's by research in 2001 in part-time mode at that time because I'm also enrolled as I'm also the research officer at the wireless laboratory with the same supervisor where I did my PhD, which is Professor Dr. Tarek. So then I graduated at 2004 and 2005. I joined UTeM as a lecturer. Okay, and actually I did my master by research, and I plan to further my study to PhD as soon as possible after I become the lecturer. But we have to wait for the confirmation. There are a queue at that time for those who are wanted to further their studies. Then they are already queue, okay, from the people who already become the staff before you, okay. So I have to wait, and then of course I have to do my job as a lecturer, and as the new university, we have a lot of works to deliver, to do, and at that one they are vacant for the post of a deputy dean for research and postgraduates for that faculty for at the faculty that I'm working.
which is Faculty of Electronic and Computer Engineering. And I've been appointed as the first Deputy Dean for that faculty. And of course, there's a lot of works that I need to do. And because of that, I'm being so busy. At since 2006, if I'm not mistaken, I joined in 2006. I've been so busy. So and I have received 3 tahun berturut-turut the Special Service Award, which is Anugerah Perkhidmatan Cemerlang masa tu. Congrats, Doctor. Yes. Boleh ke? Boleh. Okay, sorry. Okay, so kita masa tu saya dapat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk 3 tahun berturut-turut. That's to show betapa sibuknya saya pada masa itu. That show how busy I am at that time. And honestly, urusan anak-anak apa semua pada masa tu is take care by my wife. Dan sibuknya saya masa tu, saya ada anak yang paling kecil masa tu, anak yang keempat. Dan anak yang keempat ni sampai satu masa tu, bila dia dah besar sikit dalam umur 2 tahun lebih tu, kan, bila saya nak pegang dia tu, dia tak nak, kan, dia macam takut dengan kita, ataupun kita ni macam orang asing, kan. Then I realise, oh, this is something not right. Okay, sibuknya kita dengan kerja ni sampai orang kata apa, anak-anak pun orang kata mungkin jauh dengan saya pada ketika itu. Dan pada ketika itu, sebelum saya sambung pun, saya ditawarkan untuk jawatan pengarah sebuah unit di UTeM, which is I refuse to receive that post. I said to my VC, my Vice Chancellor at that time, that saya nak sambung belajar. I want to continue my study. Okay. Yang pertamanya, bila kita sambung belajar ni, kita cuti belajar, maknanya kita tidak berada dalam mood bekerja. We are in the mode of study in full time. Dan lagi pula pada masa tu, as a university staff, okay, we are looked by the public as a scholars. So as a scholars, what else that orang kata apa, the expectation by the public, kalau tidak the scholars apa tu mestilah dilihat mempunyai kelayakan PhD. Okay, mana-mana universiti pun di dalam dunia ini, itulah expectation public kepada tahap qualification minimum untuk seseorang pensyarah. So I think that I have to tune myself from the administrators to the scholars. Dan itu antara faktor kenapa saya pilih untuk sambung belajar. Okay, dan of course it is a long-term investment with a PhD. Then it's really prepare yourself to become a scholars and academic staff in the academic community. Okay, also to enhance my portfolio instead of pensyarah yang tanpa ada kelulusan PhD, then of course we need a pensyarah yang ada kelulusan PhD, also to enhance my career portfolio, to strengthen the fundamental knowledge. Kadang-kadang bila kita sibuk dengan kerja-kerja administrator ni, we may lose the part of the fundamental, strengthening the fundamental knowledge. Okay, so itu yang saya sendiri rasa ada pada saya, yang mana saya rasa I have to fix this because I am the lecturer in the university. I have to strengthen my fundamental knowledge. And I think what else, apalah maknanya kita jadi seorang pensyarah universiti ni tanpa ada fundamental knowledge yang kuat. Okay, and also to be competent in the area of expertise. And if you look into the
graph. Okay, this is the Scopus graph. You see the year before I further my study, my publication ni memang agak rendah lah, agak minimum, dan kebanyakan publication ini dalam proceeding. It's not in the journal article. Okay, banyak conference proceeding, which is I think I want to change this. Okay, as a scholar, saya nak lebih banyak saya punya repository dalam publication ni is journal, it's not the proceeding. Jadi saya melihat bahawa peluang sambung ke PhD ni adalah salah satu cara untuk saya mengubah saya punya publication repository ini. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, ada juga soalan-soalan yang bertanya kepada saya ini, dan saya melihat ada juga soalan-soalan tu daripada bidang social science. Okay, so dalam case in my journey case ni is I'm from the engineering background, dan bidang technical. Jadi bila saya bercakap, when I share my experience ni, which is the experience from the technical and engineering background. Okay, so mungkin ada yang boleh diguna pakai dalam bidang social science, dan mungkin ada yang tak sesuai diguna pakai dalam social science, because methodology kita mungkin will be slightly different from the social science to the engineering punya research. Okay, tetapi there may be some common points yang boleh diguna pakai bersama. Sebagai contohnya, the challenges, the way we face the situation, the way we deal with the supervisors and the people surround us, especially our family. Yang ini saya rasa mungkin semua orang akan berdepan dengan situasi yang lebih kurang sama lah, kan? Tetapi in terms of technicality of the research, I think they are slightly different. Okay, and saya rasa Proofreader Proofreader United pun ada buat sesi sharing from those who are from the social science punya background dekat channel YouTube, kan? Yes, we do. Yeah, jadi you can check out our YouTube channel. It's Proofreaders United. So yeah. Ya. Saya pun dah tengok tu, boleh juga kita dapatkan maklumat di situ. Okay. Alright. Okay, the strategies. Right. So bila kita nak sambung belajar, masa tu saya dah ada anak 4 orang. Okay. So bila ada anak 4 orang ni, bila kita nak sambung belajar, of course lah family di Melaka. Kalau kita nak move all the families to Johor ni, macam yalah budak-budak sekolah apa semua, kan. So apa yang kita buat, our families we stay here and we jarak jauh lah, kan. Kita bergeraklah ke sana, yang geng bapak-bapak ni ke Skudai, dan kita sewa satu rumah. Jadi pada masa tu ada beberapa kawan, inilah kawan-kawan saya ni, Dr. Harudin, Dr. Ismail, Dr. Dr. Lokman, jadi Dr. Najib, ini semua kawan-kawan yang mana sama-sama buat PhD Marine. Dr. Fazlul juga, kita sewa satu rumah di Skudai dan kita duduk ramai-ramai. Jadi we need to get the partners. Okay, dalam PhD ni kalau you buat seorang-seorang ni, memang kita cakap tak tahulah kalau orang lain, tapi kalau saya ni kita akan cepat give up, sebab kita tak ada environment yang support kita, kan. Bila kita ada kawan-kawan, kan, jadi hari Ahad petang tu, bila kita nak travel, kalau kita pergi seorang-seorang ni, nak start kereta pergi seorang-seorang ni memang tak lah, kan. Macam malas je, kan. Tapi bila ada kawan-kawan, dia dah cerita, okay, dekat WhatsApp group, okay, nanti tunggu pukul 5 petang aku datang ambil, kan. Okay, hari ni kita nak gerak pukul apa, kita gerak malam sikit, contoh, kan. Jadi these are the factors yang menyebabkan kita okay lah, kan. Kita pun pack lah baju, kita pun pergi ramai-ramai.
Kan halfway tu memang macam berat kan, tapi bila dah sampai ke halfway tu, dah sampai area air hitam kata kan, nak ke Melaka tu, sampai area hitam tu dah rasa lain dah rasa ringan dah sikit. Okay, so begitulah sebab kita akan berdepan dengan sasana tu selama 3 tahun dan kita duduk satu rumah. Bila kita dah ramaikan kawan ni, mudahnya bukan apa, kadang ada notification from the schools yang kadang kita tak perasan, kita overlook. Jadi kawan-kawan dia akan saling mengingatkan. Dan kita pun ada Tok Imam kita, Dr. Ismail ni bagusnya, dia ni satu orang yang dia pergi mana-mana pun dia mesti nak sembahyang dekat masjid. Kan, kalau sembahyang subuh ni kan, dia akan bangun awal dan dia akan kejutkan semua orang, dia akan paksa semua orang pergi sembahyang dekat masjid. Kan, dia walaupun kita boleh sembahyang dekat rumah, tetapi dia tak mau. Kan, kat rumah berjemaah juga dia tak mau, dia nak sembahyang dekat masjid. Jadi ini antara yang alhamdulillah lah, syukur kepada Allah, saya dikurniakan sahabat-sahabat yang sebegini, yang menyebabkan kita tidak jauh lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi yes, you need to get the right partners for you to untuk berdepan dengan better dalam perjuangan PhD inilah. Okay, dan alhamdulillah semua ni pun geng bapak-bapak juga. Jadi when you are living in the same circle of friends, kan, kadang kita ada cerita masalah-masalah yang sama dengan kita lah. We are tune the same frequencies among us. Jadi mudahlah untuk kita berkongsi suka duka tu bersama, kan. Dan satu lagi, one good thing is bila saya ada peluang buat PhD ni, saya dah tak sibuk. Hari-hari yang saya tidak pergi ke Skudai tu, saya boleh hantar anak saya pergi ke sekolah. You know what? I think quite many years I didn't send my children to school. Satu hari tu bila saya hantar anak saya pergi ke sekolah tu, pagi tu saya rasa, wow, the feeling is different. What are the moment that I miss dalam hidup ni? Kan, hantar anak pergi sekolah ni satu perasaan yang orang kata apa, sukar untuk digambarkan. Kan, macam kita kan dah PKP dah lama ni kan, tak boleh hantar anak pergi sekolah kan, dan kita pun mungkin sudah merundui suasana bila lah pagi-pagi kita nak hantar anak pergi sekolah, nak cium tangan kita pun peluk dia, kita doakan dia kan. Jadi belum PKP lagi saya dah melalui zaman tu kan, which is I think, wow, this is the moment that I really miss lah dalam I punya hidup. And I get back masa tempoh buat PhD tu mungkin ada hikmahnya. Okay, so this is antara strategi juga adalah choose the right research environment. Okay, so memang dekat tempat saya belajar tu, which is a Wireless Communication Center di UTeM, adalah sebuah research national research center, high COE, dan focus on the wireless communication. So these are my colleagues, PhD colleagues, dan sebenarnya ramai lagi. Dalam lab ni ramai, ada dekat masa tu ada dekat 40 orang postgraduate student from locals and internationals. So ini antara yang rapat dengan saya lah. Dr. Teddy from Indonesia, Dr. Solomon from Nigeria, Dr. Bashar, I think is from Tanzania, and Dr. Kesavan ni sekarang ni dia mengajar di Politeknik Sanakan, if I'm not mistaken. Dan ramai lagi. Okay, from the Middle East country, from Iraq, from Iran, from Yemen, from Saudi Arabia in this lab, and it's quite a big families, and this lab also have quite a good facilities in my area. So ini juga penting. I think this is also important for you to choose the place yang mana you buat untuk you buat PhD. Dan satu lagi kenapa saya pilih untuk sambung belajar kat sini, because it is my topic is a continuity from my research study. I did my research, my master by research,
It is a continuity from my master studies. So jadi I can cut short the period of the literature studies. Okay, so kalau kata kita totally new, berat sikit lah on the literature punya part tu. Tapi kalau kita sambung topik yang kita dah pernah buat, dekat situ kita pun dah faham nature topik kita tu macam mana, apa keperluannya, dekat mana enhancement and advancement dan juga dia punya progress dia, dan it is easy for us untuk kita menyiapkan tesis kita. Dan lagi kita pun dah tahu the tools yang kita gunakan untuk kita buat kita punya prototype ini. So itu akan banyak membantulah. I think this is the advantage to me. Okay, so ada orang kata why not you venture a new area, and you already have your experience and knowledge in that particular topic. Why don't for PhD you venture a new area and extend your horizon? Mungkin bagi orang lain okey, tetapi saya rasa pada saya I think this is the best to me, the area to choose, yang mana kita tahu kita ada time frame yang kita perlu lengkapkan kita punya PhD, dan kita tahu the process research ini keperluan-keperluan dia bagaimana. So that's why I choose to stay with these topics. Okay, dan sebenarnya bila saya dah balik ke UTeM mengajar, kan, so this is what I did to my students. The topic that I give them untuk final year project, okay, is the topic that can extendable to the masters as well as a PhD. It's a purely research topic, okay. But of course we can, as a supervisor, kita tahulah kat mana level final year project, dekat mana level master, dekat mana level PhD, okay. So this is why you need to further your to enhance yourself to the PhD level, sebab dekat situ then you akan tahu dekat mana level pengajian berkenaan, walaupun you are doing the same topic, okay, but it can be orang kata apa, dia boleh dinilai pada level-level berasingan. Final year project, masters and PhD, the expectation is different even though you are doing the same things, okay. Tetapi from the final year project tu mestilah topik yang is a research base. Jadi bila saya buat macam tu, bila saya beli UTeM, saya buat macam tu. So alhamdulillah ada dua orang student saya yang sambung the same topic untuk dia punya master studies, dan akhirnya dia graduate. Dan begitu juga saya ada tiga orang student PhD. Seseorang tu dia datang daripada Iraq. Itu background dia lain lah. Dia totally, orang kata apa, new topic to him. Dan he managed to finish his study. Ada dua orang lagi, yang dua orang tu from daripada dia punya masters by coursework dissertation, topik yang sama, dia continue to do PhD, dan alhamdulillah seorang dah graduate dan seorang lagi still dalam pengajian. Okay, so kalau orang tanya what are the strategi untuk sambung belajar for those who already have gone through the masters, either master by dissertation ataupun master by research, okay, saya cadangkan boleh gunakan topik yang sama untuk continue kepada PhD. Okay. Right, choose the right research environment. Okay, this is our community at that time. Ramai ini pun ada yang tak ada ni, kan, macam-macam orang ada. So I think itu satu environment yang seronok lah bila kita pergi lab tu kan, kita tengok ramai banyak kita bersusun kan. Kadang-kadang bila kita nak jemput supervisor ni, dia macam nak jumpa doktor dekat klinik kan. Kita dah buat appointment, rupanya orang lain pun buat appointment waktu sama, yang jenis beratur dekat luar tu kan. Seorang masuk, seorang. Tetapi environment ni satu environment yang pada saya environment yang seronok lah. Okay. So this is where
one of the factors that yang membantu kita lah to trigger ourselves untuk kita terus keep on come to the lab. Dan seronoknya kadang-kadang yang geng-geng overseas ni, depa ni malam pun depa ada kadang depa tidur dekat lab. Okay, jadi kalau kita nak stay dekat lab sampai malam pun kan masih lagi meriah. Kalau kita pergi dekat pantry tu macam-macam menu ada kan. It's an international student punya environment kan. Jadi seronok. Saya pun belajar. Seronok lah. Memang seronok. Saya pun banyak belajar kopi dalgona lah apa semua macam-macam jenis kopi tu kan. Itu famous masa PKP first. Kan. Suddenly that menu ni become famous masa kita punya PKP tahun lepas kan. Betul. Saya pun banyak kali buat. Kan. Jadi memang seronok. Dan I think I managed to one of the Ramadan saya pergi buka puasa dengan dia ada satu asrama di sana for the international community. I went there buka puasa dengan kawan-kawan dekat sana. They invited me. Dan lepas tu kita pun semayang tarawih sama-sama. So which is that is the first time I experience solat tarawih orang kata satu malam tu satu juzuk. Jadi bayangkanlah kita berdiri tu kan nak menghabiskan dia punya ayat tu kan. Lepas dah habis tu kita ingat dia nak rukuk dah, belum lagi kan. Lepas ayat tu lepas ni rukuk kot, belum lagi kan. Tapi seronok, dia sedap bacaan, especially from the Sudan. Dia punya bahasa Arab tu dia punya bahasa perantara dia di sana. Jadi budak-budak Arab pun memang some of them they recite the Quran, it's very beautiful. So this is the situation that enrich your experience in our life. Kan? Cuma sekarang ni sayanglah bila kita dah PKP ni kita dah tak jumpa kan, masing-masing dah dekat your own room, on your own workstation kan. Jadi we really miss lah this environment. And so caranya adalah kita berkumpul dalam platform online macam ni lah, right? Tapi platform online ni yes it's still meriah tetapi dia tak sama lah dengan kita jumpa face to face kan. Betul. Lain sangat. Betul tu kan. But I have to go on lah. Kita pun nak buat macam mana kan. Kita semua ni adalah manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup dalam untuk dihidup dan diuji dalam situasi ini. Okay, so pahala sabar ini kan, pahala sabar ini antara hanya Allah saja yang tahu, yang akan mengganjarkan kepada kita. Ulama-ulama nak kata ni pahala ni, ganjaran sabar ni, pahala tu tak tahu macam mana nak kita nak gambarkan. Itu adalah hak Allah. Dan pahala sabar di sisi ni tu ada satu pahala yang sangat-sangat besar. Jadi mudah-mudahan lah kalau kita bersabar dalam situasi yang sebegini, mudah-mudahan orang kata besarlah pahala yang akan kita bawa sebagai bekalan kita untuk hari kemudian, insyaAllah. InsyaAllah. Right, so the other thing is to choose the right mentor and also the supervisor. Okay, my professor Tariq ni dia memang seorang yang terkenal lah dalam bidang telecommunication di Malaysia, and he is also the chairman for the 3G working group committees when I did my master before. And now pada masa tu among the research community we already talking about the 5G. So he is one of the leaders in the working group that work on the 5G ini, 4G and 5G. So and we when I'm coming into his research team, so kita selalunya akan berada dalam satu bidang yang sentiasa berada di hadapan.
dalam bidang kita lah, dalam bidang kita. Okay. So kita akan berada dalam satu bidang yang dihadapan dengan kita, alright. Dan I think this is something yang sangat-sangat membantu because it is very important for us untuk kita stay ataupun kita berada dalam satu environment di mana research kita ni ada research yang sentiasa up to date, especially dalam bidang engineering. Okay, sebab bidang technical engineering, bidang ICT, bidang telecommunication, dia sentiasa berubah dan dia sangat cepat perubahannya tu. So oleh kerana perubahan yang sangat cepat itu, maka penting untuk kita pastikan yang kita juga berada dalam arus yang mana bila ada ombak ni kan, kita akan berada bersama dengan ombak yang berada di hadapan itu. The analogy dia begitulah. Okay. So this is the most, ini sebabnya why choosing the supervisors and also the topic areas ni, topik yang kita nak buat ni sangat-sangat penting. Okay. Dan my supervisor pun track record dia pun dah lahirkan ramai PhD student. So dan ramai student dengan apa tu yang dah pun habis dengan dia. So saya ingat lagi masa tahun 2004, okay, lama tu, masa tu saya buat master kan, dah tu the end of my master studies tu. So kita pergi ke US, ke Impact dekat Pennsylvania. Jadi saya ingat masa saya dia bersama dengan dia kan, daripada airport Senai pergi KL dan pergi ke Taiwan, transit from Taiwan and then pergi ke LA, dan from LA another flight pergi ke Pennsylvania. Sepanjang perjalanan tu dekat airport tu ada saja dia punya ex-student yang tegur dia, Prof, what are you doing here? Kan? Lepas tu sampai dekat KL dah Malaysia kan, pergi dekat Taiwan jumpa lagi rupanya satu flight kan. Lepas tu ada another group ni yang on the way back to Malaysia pun ada juga dia punya ex-student dia. Sampai dekat LA, jumpa lagi. Wah, aku kata banyak. Semua aku punya profesor ni kan. Kan, sampai dekat Pennsylvania punya airport pun jumpa lagi. Kan, jadi so itu gambaran itu pada tahun 2004. So itu memberikan gambaran betapa supervisor saya pada ketika itu memang seorang yang lama dalam bidang ini, dan dia orang yang berada dalam sentiasa the frontier of knowledge and juga dalam wave yang pertama sekali dalam perkembangan teknologi telekomunikasi. And now dia dah pencen, but he serve one of the advisor dekat MCMC sekarang ni. Okay. So ini supervisor dan juga tempat kita buat PhD, and also the networking, right? The network is very important. So I have a networking there as a lecturer dekat universiti. Kita pun ada kawan-kawan kita dekat universiti lain. So dalam topik yang sama, I have my colleagues in UNIMED and also dekat Melaka. Tentulah kita pun ada team kita, dan these three universities have the same facilities. Cumanya untuk millimeter wave frequencies dan juga field measurement hanya ada di UTeM Skudai pada masa itu di lab Wireless Communication Center. Tetapi I can also verify my results dekat universiti lain. So I went to UNIMED di Perlis, dan kebetulan pun saya pun balik kampung sama dekat Kedah sana, dan pergi jumpa kawan-kawan dekat Perlis. So I did my measurement over there, and then I also come to my faculty. We also have the equipment and facilities over there to do the measurement. Then from there we can compare the results daripada ketiga-tiga facilities ini. So ini pentingnya
networking. Okay, I think UTeM also have the same facilities, and UTeM KL recently also have the same facilities. Okay, jadinya networking ini penting dalam kita punya pengajian PhD, kerana these are the the community yang kita akan rujuk, kan. Dalam keadaan tertentu kita mungkin terpaksa merujuk kepada mereka, kita mungkin terpaksa minta bantuan daripada mereka. Okay, mana kita dapat, yes betul, mana kita dapat, where did we get this networking? Okay, so you have to familiarize yourself untuk pergi ke conference. Okay, sebab masa tu saya ada pergi conference, tetapi bila saya jadi staff di UTeM tu dalam between 2006 to 2009, 2010 tu memang banyak conference juga yang saya pergi. So di situ kita bina kita punya networking, right? Jadi tapi sekarang ni lah conference pun semua dah pergi kepada online juga kan. Betul. Jadi hopefully lah nanti bila kita dah back to the normal kan, so bolehlah postgraduate students ni you familiarize yourself, join the conference and meet the expert and develop the networking over there. So mereka ni sebenarnya community akademik ni kita sangat-sangat suka membantu antara satu sama lain. Okay? Dan kita tak kenakan charge pun kan. Okay, you nak cakap dengan saya kan, nak minta pandangan saya kan, okay, sejam RM50, sejam RM1, tak ada kan. Zaman dulu you email bila masuk pun nanti kita akan reply. Sekarang ni lagi lah WhatsApp je kan. So we will reply. That's the nature of the academician lah. Okay. Right. So tak habis di situ, because we are lacking the physicists on the millimeter wave, so to confirm the results, I went to South Korea. I have a colleague di South Korea. This is Professor Jung, and this is Professor Sun Tek Ho. Both of them from at the South Korea. Then they have quite a very good facilities on the millimeter wave frequency and design my antenna at the millimeter wave frequencies. So based on my personal connection with them, I sent an email to Professor Jung. I said that I want to do the measurement at South Korea. Do you have this facility? And then he said that yes, they have. This is the laboratory yang measure and buat antenna measurement. One of the national punya laboratory lah. Dia kat sini macam Sirim lah, lebih kurang macam tu kan. So kita pergi ke sana, so dia punya bayaran dia dalam 1 jam tu $100 untuk kita buat measurement di sini. So saya pergi menggunakan duit sendiri, hotel pun kita bayar pakai duit sendiri. Saya pergi tak lama, dalam 3 hari itu je lah untuk kita just untuk buat measurement ni kan. Dan untuk bayaran measurement ni lebih kurang 2 jam. Tetapi alhamdulillah this Professor Jung ni dia willing to bear the cost lah. Okay. Dia kata dia tak dapat nak bersama dengan saya sepanjang 3 hari saya berada di situ, tetapi pada masa measurement dia dapat datang dan dia kata this is the way he treat his collaborators lah. Alhamdulillah lah. Kan? Jadi this is also quite important for you to have an international networking. Alhamdulillah, at that time saya ketika itu dah ada, dan saya tengok sekarang ni, especially the foreign student kan. I have my PhD students from Iraq. He did the same thing also. Okay, dia tidak bergantung sepenuhnya kepada facilities ataupun reference yang ada di dalam universiti di UTeM ataupun kawan-kawan dia di Malaysia, tetapi dia juga is connected to dia punya colleagues daripada negara asal dia dan mungkin beberapa negara lain di sekitar Timur Tengah yang dia kenal. Kan? Jadi saya tahu ni bila saya tengok publication
kan. Kita tengok list of authors, co-authors, dan saya tanya dia ni siapa, apa contribution dia, kan. So from there then we know that dia juga menggunakan the same technique, which is the networking sesama dia untuk assist dia buat PhD, kan. So this is antara strategi yang saya rasa agak penting untuk kita buat PhD. Okay, so in 2012, alhamdulillah, I managed one of my paper have been accepted at one of the conference. Conference ni dekat Hawaii. Oh, inilah first time aku pergi Hawaii kan. Mula-mula rasa macam seronok lah boleh pergi Hawaii kan. Tapi bila dah sampai sana, rupanya dia punya cuaca, environment dia semua lebih kurang Malaysia je. Panas. Kan, dia dekat equator kan, cuma dia sejuk sikit daripada Malaysia. Lepas tu one of the tanaman yang special dekat sana tu, dalam perjalanan kita tour tu, dia kata this is, you would see one of the special plants in Hawaii. This is very, orang kata apa, a signature plant, very special, that only dekat Hawaii saja yang ada dalam seluruh Amerika. Kita pun tertunggu-tunggulah apa kan. Bila sampai kawasan housing area tu, inilah dia pokoknya. Rupanya pokok bunga kertas, Villa. Aku tak ada. Ini dekat kampung. Dekat kampung aku pun banyak ni pokok ni kan. Dekat kampung-kampung banyak. Tak ada specialnya pun lah. Dekat Melaka ni kiri kanan jalan tu penuh pokok ni. Dia signature je kita banyak. Ya dekat US ni situ je yang ada. Dekat the rest of the US punya country ni tak ada pokok tu kan. Tapi tak apalah, it is a good experience. One thing good is I managed, they bring me to visit one of the observatory center. Ini to observe bintang-bintang apa semua ni lah. Ini kajian pasal bintang-bintang apa semua ni. Dekat one of the mountain, which is they call it Haleakala Mountain. This is the mountain, actually is gunung berapi yang tidak lagi aktif, and sejuk lah dekat atas tu sejuk. So we bring there and kita dapat berpeluang untuk melihat dia punya facilities yang ada dekat sana. And one good thing is also managed to meet this is Professor T. Shankar, IEEE Fellow, one of the pakar lah dalam bidang antena, tapi dah meninggal tahun lepas. And this is the Professor Balanis. Professor Balanis ni adalah orang yang menulis textbook antenna theory. Okay, so for those bidang electrical engineering yang ambil subjek related to the antenna ni, tak kena Balanis ni memang tak sah. Memang buku dia lah yang kita akan jadikan sebagai textbook kita kan. And alhamdulillah I managed to meet him at this conference and then enhance my networking with them. Tapi ialah bila kita staff university ni, KPT ni, kita ada satu insentif, bukan insentif, macam satu pembiayaan di mana kita boleh pergi conference ke luar negara, mana-mana tempat di luar negara, dan kita boleh pergi sekali sepanjang pengajian PhD. So saya pilihlah negara yang saya pernah pergi yang paling jauh kan. Rupanya macam adik kampung kan. But I think meeting them, I think that is I think the most valuable experience to me. And I also meet the conference chairman, which is Professor Magdi Iskandar. Professor Magdi ni dia ni Egyptian. Dia orang Egypt, but migrate to US and become a professor dekat University Hawaii. They also have the facilities at the millimeter wave. Dan dia kata kalau saya nak buat measurement dekat Hawaii tu, anytime you can come, no need to pay. Kan, just datang and then buat measurement. Cuma jauh kan Hawaii tu. Then you need to apply for the visa to enter US, so macam-macam cerita lah. Jadi saya tak pergilah. Kan, kita pergi yang dekat je lah. Tetapi dia balik pada cerita tadi tu, among the academic community ni sebenarnya mereka sangat-sangat bermurah hati dan sangat-sangat helpful to each other. They love to help each other.
and they love to have the networking. Okay, jadi inilah pentingnya kenapa kita orang kata apa, perlu develop our networking untuk membolehkan kita orang kata apa, berada apa tu, sentiasa semangat untuk berada dalam bidang ini. Okay. Alhamdulillah, from my study, I have managed to publish 2 ISI journals. Dekat ni, masa tu journal ni Q4, but now I think it's already Q3. This is the journals in the area of the which is apa tu, important on the metallurgy punya part, dan being published here, alhamdulillah, pada masa tu, and the requirement universiti pun pada masa tu adalah apa tu, kita publish 2 jurnal, tetapi masa tu kita tak spell out whether Scopus or ISI ataupun WOS. Tapi I took the challenge untuk publish dekat WOS journals, and I also publish 7 conference, 7 international conference, which is index in ISI and Scopus. The nearest KL, Penang, dengan Kota Kinabalu, yang paling jauh ni Hawaii, dan ada lagi Taipei. Yang ni saya tak pergi, tetapi kawan saya pergi. Satu lagi, we also be invited to publish one of the papers dalam European Conference on Antenna and Propagation. This is a flagship conference dalam bidang ini. Okay, so bila mana-mana prominent researchers in this area mesti akan datang ke sini. Setiap tahun mesti nak paper dia dipublish ke sini. Kan? Tetapi it's a proceeding lah, it is not a journal. Sekarang ni bila ranking punya score ni, dia looking on the journal, dia tak tengok pada conference. Okay, tetapi on the other hand, conference ni macam saya cakapkan tadi, it is a good platform for us to develop our networking, right? So masa tu UTeM ni dibuat di Sweden. So alhamdulillah, one of the paper been published there, accepted and published dekat sini. Jadi these are so altogether are 9 papers yang saya publish sepanjang pengajian saya. But I think bila saya balik ke Malaysia ni, oleh kerana syarat orang kata apa, publication dalam MyRA ataupun dalam kita punya penilaian KPI universiti ni lebih fokus pada journals, saya pun dah tak banyak pergi conference dah pada masa tu. Saya lebih pergi kepada journal, publish dekat journal. Tapi student ni saya encourage dia orang untuk still participate dalam conference. Okay, so of course dalam kehidupan kita ni, kita pun selain daripada study dan sebagainya kan, we also might facing the challenges, the family matters, kan, sebab kita orang kata apa, yalah, kita ada keluarga kan, study ni is one of the portion ataupun juzuk dalam hidup kita, sedangkan keluarga kita ni yang orang kata apa, the main core dalam priority dalam kehidupan kita. So saya sambung belajar hujung 2010, lebih kurang 2011, and then pada 2013 alhamdulillah saya dikurniakan twin, kembar. Masa tu saya dah ada 4 orang anak. Ni yang kecil. Kan, ni pada masa yang kecil yang saya kata, yang bila saya nak pegang dia tak nak, dia lari tu kan, inilah dia ni. Which is I feel very very sad lah pada masa tu. Kenapalah anak aku tak nak dengan aku kan. What's wrong? Tapi alhamdulillah, tempoh cuti belajar tu saya dapat tebus balik semua tu, dan dikurniakan lagi anak kembar. Jadi kenapa saya nak highlightkan dekat sini? Baik, bila wife saya mengandung anak kembar ni, dia tak macam lah orang mengandung biasa kan.
So kita pun kenalah orang kata apa, bagi perhatian juga kepada wife kita yang dalam tempoh mengandung tu, take care dia punya keperluan dia dan sebagainya. Bila dah hujung-hujung tu dah tak larat, memang perut tu memang dia punya besar tu tak sama lah dengan anak-anak yang sebelum ni kan. Dan bila dia bersalin tu, so saya tak ada maid dan saya pun tak ambil maid kan. Jadi saya lah orang yang masa tu pun orang kata apa, family pun, orang tua pun dah tak apa sihat, belah saya pun tak apa sihat, belah wife pun dah tak apa sihat. Jadi kita pun dah tak ada nak harap orang tua datang tengok. Jadi saya lah orang yang take care of my wife pada masa tu. Kan. Jadi pagi-pagi lepas subuh pergi pasar cari ikan yang sesuai kan untuk orang yang dah matang ni. Tu balik masak kan, dah masak apa semua, siapkan air mandi dia apa semua, dia dah mandi apa semua tu. Dah makan tu, dan barulah saya pergi ke lab untuk buat kerja. Kalau masa tu saya tak ke Skudai lah, saya dekat UTeM, dan saya pergi ke UTeM lah untuk buat kerja-kerja saya. Okay. Tapi seminggu pertama tu memang saya tak pergi UTeM. I have to take care keadaan dekat rumah itu. Jadi nak cerita bagi cabarannya, ada yang tanya soalan tadi tu, macam mana cabaran kita berhadapan dengan menguruskan keluarga kan. So ini it is, orang kata is PhD ini is a part of our life. Okay, dia bukanlah orang kata sesuatu yang terlalu priority kan. Dia priority tetapi it's a part of our life kan. Jadi bila kita treat macam tu, kita tak jadi stres. Okey, kita menjalani kehidupan macam biasa sebagai seorang yang berkeluarga, sebagai seorang yang ada tanggungjawab pada kita punya career, dan sebagai seorang yang ada tanggungjawab pada kita punya research activities and thesis, and so it is all is a part of the life. Okay. Jadi dan tempoh cuti belajar ni banyak orang kata memberikan ruang kepada saya untuk kembali bermuhasabah dan get back my families lah, become a family man, right. So ini mereka, dan bayangkan masa dia kecil macam ni, so dekat rumah tu macam mana kan, duduk memang kat rumah tu memang tak ada kerja lah kan. Sampailah bila dia dah besar sikit, baru saya dah masuk kerja dan kita hantar kepada orang jaga masa tu, dan kita adalah masa untuk pergi lab dan sebagainya. Okay, and then okay, so what if they do? They do part. Okay, if get the right circle of colleague, the right place, supervisor, working environment, the networking, always like to meet and greet our supervisor. Okay, so kalau kita jenis yang tak suka nak jumpa supervisor ni, there must be something wrong kan. So ini masalah, it will be goes wrong in your PhD jenis. Okay, so you must have a feeling that you like and love to share your progress with your supervisor. Read a lot. Okay, strengthen your literature. Okay. So when I did my literature, can I trace from the publication tu, kita ada dia punya reference kan. I trace the reference tu sampailah kepada the first time publication tu dalam topik tu dipublish. So masa tu 2013 gitu. Okay. So saya trace daripada 2013 semua paper tu sehinggalah the first publication, it was 1948. Sampai ke situ. 1948, the first concept of the slot antenna ni being published dalam dunia ni according to the repository tu. Dan sebenarnya dia ada satu lagi publication yang sebelum 1948, but it was in Russia. The same authors, mungkin I guess that this Russian scientist has moved from Russia to US,
dekat US, mungkin dia bekerja di US, dan from there dia come up with a publication dalam bahasa Inggeris. Sebelum tu was in Russia, and the antenna that I work actually has been used for the spacecraft punya shuttle somewhere in 1950s or 70s kan. So selepas itu in 80s been picked up by the Japanese. So the antenna has been used for the direct broadcast satellite television. So and then also been picked up by the Australian. Also do the same frequencies and the same thing, but in a different technique, and then pick up by us. Okay, and kita tune from the direct broadcast frequencies to the wireless broadband application. And so then that topic also has been picked up by the Spain, researchers. They do more on the theoretical part of the studies. Okay, more on complex mathematical punya problem solving. So because this topic is quite fundamental, so it involves a lot of mathematics, and the people from that region, they are very good in mathematics. Okay, so adalah beberapa research group yang working in these topics, which is radio line slot array antenna topics, and alhamdulillah from there we know siapa yang involved, yang terlibat dalam topik ini kan, dan dalam topik ini pun area mana, dia punya history dia macam mana kan. So this make your punya excitement dalam topik ini betul lebih teruja. Kita akan lebih teruja. Oh, kita tahu history dia macam mana. Kan. Dari situ barulah kita have a sufficient material, alright, to do the analysis, to find the research gap. Kan, apa yang orang dah buat sebelum ni dan dekat mana dia punya research gap dia. So itu penting. Kan. So that's why when you do your PhD, ada soalan-soalan tadi macam mana kita nak buat research gap dan sebagainya. But this is the engineering punya case lah. Okay, on the social science mungkin sedikit berbeza. Wallahualam, bukan saya tak mendalami bidang social science kan. Tapi engineering case dia macam itu. Dan itu akan memudahkan kita. When we have the overall picture, kajian dalam bidang ini, dan kita akan nampak. Okay, and that will lead you easy to write your problem statement and also the objective. Okay, you know what are the problem and you know how to write the objective. Okay, and then you can relate to the title. Ada yang tanya saya macam mana kita nak tulis title dan objektif. Okay, so sebenarnya yes, bidang tu kita kena tahu, topik area tu kita kena tahu, tetapi title dan objektif ni dan problem statement ni kadang-kadang sampai the last stage of writing pun you mesti lagi bertukar benda tu. Bertukar pun bukanlah bertukar yang major, within the same scope and the area, tetapi adalah sikit-sikit perubahan itu untuk kita sesuaikan juga dengan result yang kita ada in the end tu. Okay, so that will be another skill lah. Tetapi nak bagi gambaran dekat sini bahawa dalam research ni, literature studies ni very very important, right? So sharpen the technical writing skills to publish. So macam mana kita nak sharpen our technical writing skills? You publish a lot. Okay, mula-mula you tulis tu memanglah kadang-kadang bila ada early stage, bila kita tulis bukan journal, tulis conference paper pun kan, kadang-kadang the reviewer tu dia bagi komen tu alamak terpedih kan. English is very poor lah, should proof your proofread the English before you send to the conference, macam-macam lah kan. Jadi
Yes, macam mana, then we have to sharpen our technical skill. Jadi satu lagi cara ni adalah kita boleh menggunakan servis daripada proofreader lah, kan. So this is another, orang kata apa tu, cara yang kita boleh banyak sumber-sumber yang kita boleh gunakan untuk kita publish paper ni. Okay, itulah dia satu tu kan, proper English or being parish. Kan, English tu English lah, tapi it has to be a proper English. Okay, so ini adalah satu yang macam mana Sumaya? Salah satu cara bolehlah contact kami di Proofreaders United. Ya, betul. Okay. Sebab pengalaman saya sikit ya, Doktor. tak apa. Pengalaman saya masa saya tulis tesis tu, itu salah satu kesilapan saya lah pada masa tu, which is dia masuk pada part dun ni kan. So salah satu yang kesilapan saya pada masa tu adalah kita nak jimat duit kan. Kita ni anak ramai, masa tu anak dah 6 orang kan, dah kembar lagi kan. Bila kembar ni everything is double. Jadi kita nak jimat duit, jadi saya pun tak adalah gunakan servis proofreader. So I use my colleagues daripada overseas, masa tu from Nigeria. Nigeria ni dia punya bahasa English communication among them is the communication medium among them is English kan. Jadi saya minta tolong dia lah. Dia pun masa tu kebetulan dah habis tempoh correction, minta tolong dia betul-betulkan sikit. Tetapi rupanya mungkin itulah kesilapan saya, because you get the proper proofreader. Okay, minta tolong kawan boleh, tapi kawan ni kadang dia pun ada hadiah juga, dan you minta tolong dia free, dia pun tak kat mana sangat yang dia boleh tolong. Pertama, yang keduanya English communication and writing English ni dia tak sama. Betul. Yang tu banyak kali kami pun perlu terangkan dekat klien kami. Macam kenapa yang ni tak betul, something like that. But memang lain English writing dan English communication. So we suggest you find mungkin bukan saja daripada kami, mungkin someone yang professional juga. Tapi make sure someone yang mungkin antaranya daripada bidang yang anda sedang lakukan, ataupun yang memang ada English proficiency yang tinggi lah, sebab bukan semua orang boleh proofread. Itu daripada pengalaman kami lah, untuk perkongsian sahaja. Ya, itulah bila masuk Viva tu kan, itulah ayat yang pedih lah kena dengan examiner tu kan. Memang pedih. Kebetulan pula saya punya examiner ni memang otai. Dan dia memang, yalah, profesor yang otai-otai ni, dia orang dulu kan belajar dekat UK kan. Dia graduate from UK, from the A level sampailah degree master PhD kat sana. Dan dekat sekolah pun zaman tu zaman Malay College tu kan. Malay College ataupun zaman zaman English punya English as one of the main language lah. Yes. Jadi memang dia punya level English tu is British punya level lah. Tak macam kita sekarang ni, kita ni belacan punya English kan. Kita standard kita sebenarnya British, but cara kita cakap tu more kepada American. Itulah pasal kita banyak tengok movie Amerika kan. Betul. Okay, so memang memang dia very particular kan. What do you mean by design on? Is it in or on or sudah? Kan, aduh, itu benda-benda macam tu lah. Betul, nampak simple, tapi bila kita buat silap tu, dia akan memang mungkin the whole sentence or even the paragraph akan jadi lain maksud yang nak ditafsirkan. Jadi memang itulah, bukan semua orang boleh proofread, no matter mungkin dia punya communication English bagus, tapi mungkin writing dia kurang sikit, something like that. So disarankan untuk cari yang profesional lah. Ya, betul. Ini bukan cakap sebab saya daripada Proofreaders United, but untuk perkongsian sahaja.
And sebenarnya among the academician kalau kita selalu masuk, saya pun selalu masuk Viva session kan, memang ini biasa ayat-ayat yang biasa kita akan bagilah dekat student kan, kita dulu pun kena macam tu juga kan. Okay, so yeah, don't get into the toxic colleague. Okay, toxic colleague ni apa? Ini kan kawan yang suka melemahkan semangat kita ni kan. Buat apalah ada PhD kan. Ini when you get into this colleague ni memang habis. Okay, depend on situation lah. Ada kawan yang dia nak berkongsi masalah tak apa, tapi ada group of people yang dia dah tak ada PhD, dia pun tak encourage untuk orang buat PhD lah. Yang ni I think you have to look into the colleagues lah, into your colleague. Okay, so okay, wrong supervisor or wrong place for the topic. Ini pun penting. Okay, you may want to have a topic in certain area, tetapi your supervisor is not in that area or not the expert in that area. Okay, also the place where you are working in your PhD also is not supporting that area. Kan? Jadi ini bahaya. Ini sangat bahaya. Sebab tu saya bila saya balik pada PhD, bila saya ambil student, I make sure that I will give them the topic where I can supervise. Kan? Kadang-kadang student dia datang, dia kata dia ada topik sekian. Bila saya tengok topik tu, I'm not able to supervise. I say that I'm sorry, I cannot supervise you. You may find another supervisor to supervise you in this topic. And tapi kalau saya akan make sure yang saya hanya supervise student dalam bidang yang saya ada kompetensi yang saya boleh supervise. Okay, so because I want to be fair to the student and also to myself. Okay, so kita pun tidak mau menganiaya orang lain kan. So kita pun kita kadang dapat student ramai tetapi you're not able to supervise student, to guide them, yes, and then you akan menganiaya dia lah kan. Dah 2 tahun dia sambung dengan kita, and the end you tak boleh nak proper guide dia sehingga to the end of the tunnel tu, mana you secara tak langsung kita telah menganiaya kandidat itu. Kan, sebab kita sendiri pun tak boleh nak supervise dalam topik itu. I think this is not right. Okay, jadi this is for lecturers lah, for the supervisors. You want to take the student, I highly recommend that you take the student and give them a topic that you able to supervise and to support them. Yeah. So this is my personal opinion. Okay. However, different people have a different opinion and different strategies, a different way of solving problems. So itu masing-masing. Okay. Alright. Never work alone. Okay, jangan seorang-seorang. And never work alone and never walk alone. Never work alone and never walk alone. Okay, so you must have a good sparring partners. Alright, meet and greet your supervisor and have a quality of discussion session. Okay, ini pun salah satu yang the thing that dalam sharing saya tu hari kan, bila Viva ni, okay, bila Viva ni, so antara point-point being highlighted is a take it out of format. Memang masa tu memang serialize. Masa tu kita nak hantar cepat kan. Jadi kita, the way kita print out ni pun bila kita dah habis print, kita terus bind, kita pun terus hantar. Jadi saya pun tak overlook this part. Ada part-part yang lari ni. Bila masuk Viva ni lah, malunya kita kan, benda simple macam ni pun kita tak boleh take care kan. So this is very important because it will give the first impression to the examiners whether you are serious or not. English is terrible lah, memang itu kan. Terkesan betul doktor. Fundamental knowledge is very poor. Right. So yes, sekarang ni kita ada banyak tools for design. Okay, kita banyak software.
Dan we put all the parameters there and we got the results. Okay, tetapi what are the fundamental behind the results? This is very important. Okay, so yang ini yang saya masih lagi gagal menguasai ketika Viva itu, the fundamental knowledge behind the results, kan? Jadi saya kena major correction dan saya terima. I have to accept that. And not able to explain the theory and methodology academically at that time. Not able to relate the result with the theory. I have a 6 hours Viva session. And I have 136 points to be answered to the external examiners. And so memang bila kena tu memang down habis lah. Dan 6 jam ni mula pukul 10 saya, lepas tu siap berhenti makan tengah hari, just main berjemaah sekali, main Zuhur berjemaah dengan examiner tu, chairman apa semua tu, lepas tu sambung lagi Viva sampai pukul 4 petang. Lama ni. Aduh, memang masak. And masa tu saya down habis. Jadi saya tengok balik kat mana problemnya. Okay, satu je saya nampak dekat sini, which is it is my fault actually. Yang pertamanya, it is a research topic that I continue from my masters. Jadi saya rasa comfortable dan selesa. Jadi I didn't do, orang kata apa, kita rasa terror lah bila kita masuk buat PhD ni, kita dah pandai, kita dah terror, kita dah menguasai topik tu. Padahal kita belum lagi menguasai the gist of the topics, PhD topic, the fundamental part tu. Okay. Dan bila jumpa supervisor pun, pada masa tu lah saya pun nampak situ silap saya, yang mana saya jumpa supervisor ni, saya suka cerita benda yang simple dan padat, simple dan ringkas, dan saya pun kalau boleh tak nak supervisor saya komen lebih-lebih kat saya. Jadi kita pun cerita yang patut padan kan. Jadi memanglah tak banyak komen kan. Dan supervisor pun sibuk, dia ada berpuluh lagi student yang lain kan. Jadi okey je lah kan. Tapi kesannya akhirnya pada kita kan. Jadi sepatutnya pada masa tu saya cerita something yang lebih more technical so that I can get a better feedback, better quality feedback from the supervisors. Jadi dia boleh memberikan pandangan-pandangan yang lebih bermanfaat untuk pada saya. Jadi saya nampak itu antara kesilapan saya pada masa tu. Am I not ready to be criticized? Yalah, ini kadang-kadang ego pun satu juga kan. Because before I come to PhD, I was the deputy dean, kan? Wow, deputy dean kan. Jadi yang kau nak kritik aku kan, aku deputy dean, I was a former deputy dean kan. Jadi we are not ready to be criticized. Kerja-kerja lah, itu was the management kan. But in academic ni something else kan. Sepatutnya kita lebih bersedia because it's the knowledge, right? Okay. Yang bawah tu, it is orang kata apa? Proofread again and don't feel angry when your article being rejected. Kadang-kadang kita ni ialah kita banyak sangat tengok movie kan. Bila kita punya artikel being rejected, mulalah kita nak marah apalah. Reviewer ni, ini semua teori konspirasi, dia tak nak kita punya paper publish apa semua. Kadang-kadang itu fikir benda-benda banyak sangat. Drama Padahal tak ada pun. It is about your paper is very poor. Bila bila saya dah kena yang ini and all this point ini, then I do the correction, dan lepas saya habis correction tu I realise that inilah masalah saya kan. Bila kita baca balik kita punya publication yang dulu-dulu tu, alamak malunya aku kan. Memang teruk lah kan. So these are the situation yang mana we have to ready to improve ourselves, ready to be criticized academically by the other scholars, and so all this is a process to improve ourselves. Yes, this is for us to learn from our mistakes. Yes, betul. Okay. So bila saya kena macam tu,
then what happened? Okay, when I really isolate myself from the office and from the office mate sehingga kan masa correction tu kan ada meeting apa adalah ini orang kata apa pengakuan terbuka lah kan. Ada meeting tu yang saya tak pergi pun kan. Aku tak nak pergi ni. Macam kita macam a bit depressed kan. Why? Sebab saya tengok tadi kan kawan-kawan saya yang satu rumah tu kan dia orang dah ada sebahagiannya dah dapat Viva. Viva minor correction habis. Macam senang je kan. Padahal aku ni buat PhD from the topic yang aku dah pernah buat masa master dulu kan. So dan aku dah publish journals, WS journal dan juga orang kata apa confirm papers. So sepatutnya aku ni Viva aku ni lebih smooth kan, tetapi kenapa aku macam tiba-tiba macam susah kan, macam berat. So jadi saya mengasingkan diri. Masuk office kadang ada meeting apa ke, tak korang lah, aku duduk kat office je kan tengok apa tu, try to answer the points that been raised by the examiners tadi tu kan. Lama jugalah kan, I think dekat 6 bulan lebih jugalah saya macam tu. And then postmortem myself, try to find what are the problem and ask Allah why my journey is so difficult to compare to my colleagues. Okay. So sehinggalah satu hari saya join satu seminar dan dia punya speaker tu ala-ala NLP sikit. So dia talking about big why kan. So ini biasalah kita sekarang ni kita ramai orang dah biasa dengar perkataan big why. So kenapa kita nak berjaya kan? Apa sebab kita nak berjaya dalam satu area, satu bidang itu. Okay, dalam satu pekerjaan yang kita buat. Right. Dan di situ pun saya terbaca satu hadis. Okay, daripada Ibnu Ka'ab bin Malik. Okay, dari bapanya berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk tujuan menyaingi ulama, berdebat dengan mereka, nak tunjuk pandai atau mempermainkan orang bodoh supaya dihormati manusia, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Okay, hadis sahih riwayat Tirmizi. Jadi kita boleh diberi orang kata apa diberi satu tingkatan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedudukan pencapaian PhD kita. Tetapi kalaulah kita dapat PhD itu kan, yang akhirnya benda ni akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, apa maknanya? Kan? Tak ada maknanya sebab kehidupan kita di akhirat sana adalah satu kehidupan yang selama-lamanya. Kan? Dekat sana tak ada lagi jalan untuk bertaubat. Kan? Dekat sana once you there, you are there. Kan? Jadi inilah. Okay? Dan barang siapa menuntut ilmu dengan maksud untuk membangga diri dan hadapan ulama atau berdebat dengan orang bodoh atau dengan ilmunya tersebut, semua manusia memberi perhatian kepadanya, maka dia di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. So this is something yang saya terfikir, barangkali kan, if I look back into my reason, kenapa saya nak semua belajar marine ni, one of it is to improve to enhance my portfolio kan, and to enhance my career path kan. Jadi barangkali ketika itu kalau the process is very smooth, mungkin saya menjadi seorang yang tidak disenangi lah oleh kawan-kawan di sekitar kita pada masa tu kan. Mungkin kita akan disombong, takbur, bongkak kan, aku ni ada PhD ni kan, kau jangan main-main kan, kau nak sembang ni yang apa tu see my level kan. Kau kan level tak ada PhD ni, kau duduk tepi dulu, yang ada PhD dia boleh sembang kan. Contoh jadi takut kita jadi orang yang macam itu kan. Jadi akhirnya dan bagi orang yang menuntut ilmu pula, kelebihan orang berilmu ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala, maksud Al-Quran Al-Mujadalah ayat 11, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang beriman di antara kamu
dan diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Dan barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah macam kitab Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Diliputi atas mereka rahmat dan dilindungi oleh malaikat serta Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut mereka kepada malaikat yang berada di sisinya. Ini antara kelebihan-kelebihan yang Allah Taala beri kepada orang-orang yang menuntut ilmu yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Kan? Maknanya bila kita menuntut ilmu ni kan, penyudahnya ni pun dia ada juga apa tu balasan syurga dan neraka ni kan. Jadi kita nak ke mana? Kita nak tunekan kita punya diri ni, kita ni akhirnya ke mana? Maka di situlah saya beristighfar, okey, dan saya realise yang mungkin niat saya untuk belajar, sambung belajar dan dapat PhD penuh mungkin tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sayangkan saya pada masa itu, dan dia, sejak itulah I think melihat balik, muhasabah balik tentang niat saya untuk dapat PhD ni. So kita tahu setiap perbuatan ilmu, setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Okey. Dan bagaimana niat untuk ilmu ni dikatakan, benar wahai Imam Ahmad, kata beliau, jika engkau niatkan dalam ilmu tersebut mengekat kejahilan dari diri sendiri dan dari kejahilan orang lain. Jadi ceritanya apa, Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya mengenai perihal niat untuk ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya bagi orang yang benar niatnya ketika mencari ilmu. Okay, mereka bertanya, bagaimana niat untuk ilmu? Dikatakan, benar wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad jawab, jika engkau niat dalam untuk ilmu itu tersebut mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan orang lain. Jadi kita niatkan bahawa bila kita menuntut ilmu ni kita nak orang kata apa, nak mengangkat, kita nak memberi, berkongsi ilmu pengetahuan ini kepada orang ramai, supaya mereka juga tahu seperti mana apa yang kita tahu dan mereka tidak jahil dan mereka tidak lagi berada dalam kejahilan dalam topik yang kita lah, dalam topik saya, dalam kisah ini dalam topik antena lah. Okay. Contohnya kan, macam mana kita boleh educate orang dalam topik ini, bila mana tahun lepas berlakunya pandemik, dan pada masa tu orang kata apa tu 5G frekuensi yang menyebabkan accelerate the virus punya spread ni kan, menyebabkan virus ni apa tu spread the virus ni adalah disebabkan 5G frekuensi. Dan bila 5G ni there will be a lot of transceiver atau base station yang ada di sekitar kita, orang pun dah kelang kabut, dah takut, dan jadi orang apa tu orang dah buat satu andaian mengatakan 5G nanti akan apa nama, menyebabkan memberi kesan kepada radiasi kepada tubuh badan manusia yang akan melemahkan kita punya sistem imun badan manusia dan mempercepatkan the spread of the coronavirus. Dan padahal benda tu tak betul pun because it is a non-ionized punya frequencies, and they very low power transmission, and sebenarnya radiation, EMF radiation yang ada di sekitar kita ni, dan dekat kita punya power plant, plug dekat dapur semua tu, itu sebenarnya lagi tinggi berbanding dengan radiation for the telecommunication ni kan. Jadi itu tak betul. Dan satu lagi, kita punya frekuensi kita pun jauh dengan ionized frekuensi ni. Ionized frekuensi ni dia berada hampir dengan bersebelahan dengan frekuensi cahaya matahari, the sunlight kan. So sebenarnya sunlight tu sebenarnya lagilah dekat dengan ionized radiation yang boleh mengubah kita punya structure cell. Sedangkan yang kita ni frekuensi RF ni dia bawah, dan dia tidak mengubah pun, dia tidak mampu mengubah kita punya structure cell. Jadi ini antara orang kata apa, inilah yang kita katakan tadi tu, bila kita ilmu ni mudah-mudahan kita dapat menerangkan kepada publik apa yang betul dan apa yang tidak betul. Jadi orang
can realign dia punya thinking tu untuk untuk manfaat bersama lah. Jadi bila berlakunya tapi selepas beberapa ketika selepas pandemik ni orang bergantung pula kepada coverage networking kan, wireless ni kan. Kalau tak ada coverage dia orang dah bising lah macam mana ni nak PDPR lah, muka tak nampak, video tak ni apa semua kan. Dah orang bising yang tu pula kan. Betul. Jadi inilah this is the way, ini ilmu ni penting supaya kita dapat mengangkat kejahilan pada diri sendiri dan juga orang lain. Right. So bila saya balik 2014, saya Viva 2015. Jadi saya habis Viva dan saya grad 2016. Okay, dan tempoh tu saya ada beberapa orang student. This is the student, my student after I came back from PhD. Dia orang buat final year project buat saya. This is another batch after this batch. Dan dia orang ni sangat energetic dan dia orang ni orang kata apa? Sangat very talented. And suddenly when I found that bila saya balik dari PhD tu, I love to spend my time with my students instead of the colleague of the administrator. And because I have sebab saya fikir I want to be more prominent dalam knowledge base instead of the administration punya base. Instead of administration punya domain. Jadi dalam domain knowledge ini, so I would like to share my knowledge, my area of expertise dengan mereka, dan topik-topik yang sebagainya pun memang topik-topik yang berkaitan dengan research, so that they are able to extend the topic from the degree to the masters to the PhDs, and some of them have received awards during their final year project competitions. Jadi kita tengok dekat sini, ini ada 2 orang student saya ini daripada final year project, and then dia continue dia buat master dan akhirnya dia graduate dalam tempoh 2 tahun. Master by research. Okay, so this is my students dalam master by coursework dissertation. Cuma saya fikir pada ketika itu saya ni doktor, saya ni tak ada doctorate dekat depan tu. So I'm thinking that bila budak-budak ni, student ni graduate, mereka tentulah akan letakkan saya sebagai reference mereka. Kan, my name will be there as a reference to them. So instead of reference Imran Muhammad Ibrahim, why don't, kalau ada Dr. Imran Muhammad Ibrahim, that will enhance dia punya CV tu better. Kan? Dan dia juga akan memberikan gambaran yang lebih baik kepada orang yang akan interview. Bila orang tengok CV, oh this student was supervised by the lecturer yang ada doctorate. Kan beza tu, impact dia kan beza. So saya fikirkan pada masa tu, bila dah kena major correction tu, saya dah hampir give up dah. Pada masa tu saya dah macam tak apalah, tak ada PhD pun tak apalah, kata apa, aku pun gaji pun dah ada, dah jalan macam biasa kan, nanti aku bayarlah apa tu the denda tu kan. Tapi bila saya tengok muka mereka ni satu persatu ni kan, saya rasa kalau saya ada PhD is better, because I want to enhance student saya punya CV ni, profile ni kan, jadi mereka akan lebih mudah diterima bila mereka nak bekerja atau nak semua belajar nanti. Itu niat saya. I think the PhD is not for me. The PhD is for my students at that time. Okay. So macam tu juga dengan anak-anak saya. Okay. Right. So this is my uncle, the Professor Emeritus Engineer Dr. Azran Kasim. He was a former Deputy Vice Chancellor Academic and Pembangunan di UTeM, and also former Vice Chancellor of UTeM. So memang saya masa saya kecil saya tak pernah jumpa dia. Ni makcik saya lah. So makcik saya ni adik ayah saya, Datin Rahimah ni. Masa saya kecil memang saya tak pernah jumpa dia orang. Sebab dia A-level
sampailah ke PhD, memang dia duduk sana, beranak pinak pun dekat sana. Saya hanya bila balik kampung ni dengar cerita dari datuk saya ada pakcik, ada makcik, adalah beberapa orang pakcik saya yang belajar di luar negeri. Kan? Saya hanya tahu itu je lah. Ni saya panggil Pak T, ni Mak T. Mak T belajar dekat luar negeri, itu je saya tahu. Kan? Saya tahu belajar apa kat luar negeri kan. Lepas habis, lepas tu degree, buat master, lepas tu buat PhD. Wah, PhD ni apa? Rupanya PhD ni merupakan ijazah tertinggi dalam sesuatu bidang pengajian. Jadi masa kecil ni saya ada role model yang mana saya melihat mereka ini yang memberikan satu semangat untuk saya pun nak masuk universiti jugalah. Aku satu orang yang aku mesti nak masuk universiti jugalah. Nak jadi macam pakcik-pakcik aku kan. Pakcik-pakcik macam-macam aku kan. So bila ada pakcik yang kerja dekat universiti ni, aku pun semangatlah nak sambung belajar ni sampai aku boleh kerja kat universiti kan. Jadi dan pada masa tu saya ada anak. Ada anak masa tu dah 6 orang lah, termasuk yang kembar tu. Dia ada seorang lagi ni yang last. Ini bila dah towards the end of PhD dah dapat lagi seorang, alhamdulillah. 7 orang semuanya. Saya ada anak 7 orang. Kan? Jadi kalau boleh saya nak mereka ni melihat saya ni as a role model untuk mereka juga sambung belajar sampai ke peringkat setinggi yang boleh. Sebagaimana saya ada pakcik dan makcik pada masa tu yang saya boleh jadikan mereka as a role model untuk saya belajar setinggi yang boleh kan. Jadi kalau dia saya nak anak-anak saya ni dan juga anak-anak buah saya lah, kita pun ada adik-beradik, ada anak-anak buah kita pun nak anak-anak buah kita ni kalau boleh mereka melihat saya ni sebagai satu role model dalam konteks keilmuan untuk mereka sambung belajar setinggi yang boleh. Jadi dan kita pun ada juga di kalangan komuniti kita, jiran-jiran kita, anak-anak kawan sekolah kita, anak-anak jiran-jiran kita yang kurang-kurangnya mereka melihat kita ni as a role model untuk mereka belajar kan. Kau belajar macam pakcik tu kan, pakcik tu belajar sampai ada PhD kan. Kau belajar sungguh-sungguh jadi macam pakcik tu kan. Jadi kita jadi satu orang kata apa, satu inspirasi kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita dalam konteks akademik lah. Okay. Jadi itu yang mana saya rasa I have to become this role model so that the younger generation and dia ada role model yang dekat dengan dia yang dia boleh inspired untuk dia follow. And jadi ini anak-anak saya kan, dia manage to terpakaikan dia jubah masa pergi ambil jubah tu, and dia ada rasa seronok dan semangat bila pakai jubah combo. Masa ni dia masih sekolah. Alhamdulillah yang sulung ni dah sekarang ni tahun 1 di universiti. Yang nombor 2 ni SPM tahun ni sepatutnya. So termasuklah yang bawah-bawah ni. Okey, so masing-masing berada pada umur yang berbeza-beza, tetapi nampak dia semangat. Okey, mereka bersemangat nak sambung belajar, nak jadi macam ayah dia. Alhamdulillah kan. So itu yang kita harapkan. Begitu juga anak-anak buah kita kan, kadang-kadang mak-mak dia cerita dia orang semangat ni masing-masing nak sambung belajar ni, nak jadi macam Pak Ngah kata. Alhamdulillah, itulah yang antara reason kenapa saya nak dapatkan PhD pada masa itulah, okay, so that we can inspire others, right. Dan satu lagi, this is the most orang kata apa, satu saat yang paling saya tunggu-tunggulah. Alright, so saya tengok kawan-kawan saya pada masa tu ramai yang ada parents, parent dah tak ada kan. Di PhD ni kita buat PhD umur dah macam inilah, kita tidak lagi muda kan. Ramai yang parent dah tak ada dan they are not able to share the moment with the parents. While my parent is still around kan. Mak bapak saya masih ada, cuma dia dah tak sihat, dah tak macam dulu. Dulu setiap kali konvo, diploma, degree, masa dia orang datang. Tapi bila PhD ni dia tak dapat datang lah. Tapi but they still around kan. Masa saya hampir nak give up tu, dia masih ada. Sampai sekarang pun alhamdulillah dia masih ada. Dan I'm thinking that why not, inilah orang kata one of the moment that I would like to present to them. It is not for me.
Kan satu hari saya masa driving pergi kerja tu, saya doa, ya Allah, kata, aku nak PhD ni bukan untuk aku, ni untuk untuk aku hadiahkan pada kedua ibu bapa aku yang selama ni telah bersusah payah untuk aku, kan. Mudah-mudahan mereka tersenyum dan mereka gembira dan mereka bangga dengan pencapaian anak mereka, kan. Boleh mengukir senyuman di wajah mereka dengan apa yang kita capai, itu je, kan. Saya tak nak benda lain, saya nak antara benda yang paling saya nak adalah yang ini. Alhamdulillah, selepas daripada kita betulkan niat itu, okey, idea untuk betulkan PhD masa cerita dekat Doctorate Support Group tu, dia datang mencurah-curah. And there's a lot of ideas coming. Macam ada satu suara pula yang beritahu, okay Imran, you do this, and then bila saya jumpa, masa tu saya dah mula keluar daripada office saya, tak lagi isolate, saya jumpa beberapa kawan-kawan, kan. Kawan-kawan saya cerita masalah dekat dia orang, dan dia orang pun beritahu, oh ini senang je. Dia kata, ini you buat ni, this is the reference, ini jawab macam ni, this is the reference. Rupanya selama ni kita tak manfaatkan kawan-kawan yang kerja kat universiti ni, kawan-kawan kita pun ramai je yang dah ada PhD, tetapi kita tak manfaatkan mereka ini. Kita isolate seorang-seorang dalam bilik, memanglah kita tak jumpa solution, kan. Jadi dia orang pun mula membantu, kan. From there I get the ideas, dan alhamdulillah akhirnya thesis tu dapat disiapkan. Dan I still remember that was a Friday, pada satu hari Jumaat itu, pada 11 pagi itu, saya dah pun jumpa internal examiner, tunjukkan dia proses correction tu, dan dia pun dah bersetuju 3 kali juga, dua kali lebih kurang jumpa, dan dia bersetuju. And then masanya untuk saya hantar my correction kepada external examiner. Jadi so bila hantar hari Jumaat tu, saya pun doalah pada Allah Ta'ala, ya Allah, kan, Engkau izinkanlah aku untuk dapat PhD ni, dan dengan niat-niat yang telah kita nyatakan tadi. Dan alhamdulillah pada 11 petangnya, I got the email from the external examiner that is that dia berpuas hati dengan correction tu, and he said, congratulations Dr. Imran. Wah, hari Jumaat tu, kan. Jadi macam tu, suddenly the air mata tu memang jatuh lah dekat wajah kita ni, kan, wajah saya ni pada ketika itu, kan. Mengenangkan betapa my tempoh yang agak perit itu akhirnya telah pun selesai, kan. Jadi this is something that I learned, dan pada ketika itu tak adalah kita nak rasa macam bangga pun nak beritahu, oh kawan-kawan aku dah dapat PhD, tak adalah pula macam tu, kan. Because kita dah tahu bahawa tujuan kita menuntut ilmu ni apa, kan. Jadi ke mana kita nak bawa ilmu yang kita ada ni. Okay, PhD is a training for you to become a good researcher, but what will you do with your PhD is something else, kan. Itu yang lebih penting sebenarnya, right? So never give up. So this is the orang kata the draft yang saya simpan daripada awal ni sampailah the last draft before final punya hard banding. Ada berapa itu hari, dah 15 kot, kan, daripada awal sampailah yang last kali ni, kan. Banyak. Memang banyak. Jadi setiap kali rejection ni kita be positif, dan kita ambil itu sebagai salah satu langkah untuk kita improve, sehinggalah kita sampai ke sini. Jadi sebab saya punya supervisor pun dia ni orang lama, kan. Orang lama ni memang dia suka printed, kan. Sekarang ni student ni dia bagi kita PDF je, kan, doktor. Saya dah email PDF, minta doktor check, kan. Kadang-kadang pinau juga mata kita, kan, untuk tengok skrin komputer ni. Kadang bila kita baca yang dah printed tu is more comfortable to us lah, untuk untuk baca dan sebagainya, kan. Lagi sedang nampak saya rasa. Betul, kan. Lawan proofreader ni dia lagi tahu dia kena baca, kan. Jadi
Tapi during the pandemic time ni saya rasa mungkin banyak kita terpaksa deal dengan PDF punya file lah. Tapi bila dah buka balik nanti, I highly recommend you to for you to ask your supervisor to check, print out lah. Kan, jadi lebih mudah, lagi senang dia nak counting dan sebagainya. Okay, and this is the moment where I send my thesis to the graduate schools kan, untuk dianugerahkan PhD, dan ini this is the orang kata pada hari convocation day tu berlaku, dan di hari saya been celebrate pengajian PhD saya, kan. Rasa seronok kan, tetapi seronok PhD ni dia tak sama dengan degree dan master. Masa degree ni saya ingat dia paling meriah kan. Degree ni kita dah ramai kawan kan, satu kelas tu ada 20 orang, satu batch tu mungkin ada 100 lebih orang kan. Kita pun boleh duduk ramai-ramai, lambung topi ramai-ramai, seronok kan. Bila master ni group tu kurang lah sikit kan, mungkin dah separuh, mungkin dah kurang dah separuh, tapi masih lagi ramai. Bila PhD ni kita je lah. Saya pergi dengan buah saya, kebetulan pakcik saya dengan makcik saya ada dekat situ. So itulah the nearest family yang ada yang celebrate saya punya kejayaan, dan adalah seorang dua kawan-kawan yang dapat dan rapat-rapat tu kan, yang sama-sama graduate PhD. Itu je lah, dah habis tu tengah hari pergi kedai makan, lepas tu dah balik kan, petang tu dah sampai rumah dah. Dia tak sama macam degree dulu lah, tapi the feeling is a different, dan jubah ni lah yang akhirnya saya bila cuti sekolah tu saya balik kampung, saya bawa, saya pakaikan kepada mak dan ayah saya, dan juga pada tok saya, tok nenek lah, nenek saya masih lagi ada, dan saya pakaikan juga jubah ni dekat nenek saya bila saya pergi rumah nenek saya pada masa tu. And jadi yes, and of course the PhD is something that the whole process will bring yourself to the next level. Contohnya for the publication, so kalau ingat lagi di awal saya punya cerita tu, this is my publication punya record, and after PhD this is my Scopus publication record. So the citation is increase exponentially, sehingga minggu lepas I think my achievement untuk tahun ni dengan tahun lepas sama, so it will be increased in the next few months. So this is Google Scholar. So kalau kita tengok Google Scholar dengan Scopus ini, dulu Google Scholar dan Scopus ni memang jauh, dan Google Scholar dah 10, Scopus masa tu baru 6 kot. So sekarang ni dah makin dekat. So maknanya apa? Maknanya our articles, my article is more published in the Scopus, yang mana dekat situ, dekat Scopus pun being cited by the Google Scholar juga. Tapi di universiti biasanya kita lihat lebih kepada Scopus dan WOS instead of the Google Scholar. So and I think more than half of my publication repository is now journals instead of the proceeding punya papers. Okay, so I think as a scholars, I think this is what we should shape our profile. Okay, to have more journals dalam kita punya profile kita. Alright, and then we build our legacy. Okay, so macam twin ni macam satu, orang kata apa, macam satu anugerah Allah Ta'ala pula pada saya kan. So ada apa anak kembar masa buat PhD, and then I got a twin graduates for the masters, which is third Naklif ni, kedua-duanya graduate pada bulan yang sama ya, ataupun mungkin selang satu bulan, tetapi pada convocation dates yang sama, and then recently my PhD students, this is Aiman, just got the Senate letter last 2 weeks, and this is Ahmad Jamal from Iraq also already finished, tunggu untuk dapat endorsement Senate hujung bulan ni. And Alhamdulillah,
So there are 2 PhD students that graduated under my supervision, and also 2 master students. Masters pula, silap lah. Ni sebab tak kan. Kena proofread dulu ni kan. Alright, sorry for that. Okay. Tak apa, tak apa. Uh, so, and this is another PhD student, Husam. Dia tengah buat, and he just passed his proposal defense 2 days ago. Okay, so and another halfway for the PhD, right? So alhamdulillah. Talking about when you have a PhD, I think how do you can spread your knowledge to your new generation, dan mereka pun dapat enhance dia punya knowledge dan dapat enhance dia punya certificate to the next level punya certificates. Alright, so this is something. Kan Aiman is working with the Ministry of Trade dekat Iraq, and Ahmad Jamal he's still waiting for his viva. So it's very good. Both of them publish quite a good journal papers, and Ahmad Jamal is already published 2 Q1 journals during his PhD studies. Okay, so I think that's all my sharing. Wah, pukul 11 Sepatutnya kita sampai pukul Ya, betul. Tak apalah, seronok sangat sembang. Oh, ya. Minta maaf. I'm very sorry because we're supposed to have a 1 hour session, but it's tracked to almost 2 hours. Tak apa, saya rasa partisipan kita pun macam seronok juga dengar, sebab so far pun kita punya partisipan tak kurang sangat pun daripada awal tadi. Alhamdulillah. So semua masih ada dengan kita. Tapi Okay. boleh kita boleh wrap up ke, Doktor? Boleh. Okay, alright. So I would like to take this opportunity to thank Dr. Imran for his willingness to be our speaker. Thank you, Doctor. Okay, And welcome. thank you to our participants as well for being with us tonight. And maaflah dah terlajak sampai lebih sejam. Tapi terima kasih sebab setia mendengar bukan kami lah, Doktor lah berborak. Saya iklan-iklan sikit-sikit je. Tapi terima kasih. So if you're a returning audience, thank you for tuning in yet again. InsyaAllah we'll be providing more inspirational and beneficial sessions. So I hope you guys can still stay tuned. InsyaAllah we won't disappoint with our content. And if you like this session, kindly hit that thumbs up. And if you're on YouTube, if you find this beneficial and motivational, you can click the subscribe button. Inshallah we'll be meeting again next week. But usually it'll be on the weekend, but it depends on the speaker. So inshallah we'll see everyone again. Thank you, Doctor, for being with us tonight. InsyaAllah we'll see each other again, and thank you tuan-tuan dan puan-puan. Semoga semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang selamat. Kalau tiada urusan di luar, jangan keluar rumah. Let us all stay safe dalam masa-masa yang sangat challenging ni. So yeah, thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Okay. Assalamualaikum.